Hey guys, yan namin guys oh. Ayan guys, hindi namon trabaho ron guys. Kami, ganun guys oh. Oh guys. Singutan na ngayon guys. May tao guys. Guys, baway sa amin guys oh. Hang no guys. Okay, sa amin kay mag Pugtas. hawi na, hawi ba hawi? Hi vlog. Ambalog. Hi guys. Sana hindi siya makatanggap ng paldo guys. Kaitan mo daw guys, hinduan na. Nah, mamsa, mamam. Guys, aw. Uway sila. Sila guys, aw. Sangko balik mo ni guys, sangko balik. Ano na sila? Duy! Duy! Tingnan mo siya guys. Lain mo siya guys. Sangko na po sila daunahan guys. Ano guys. Lumahaw pa sila. Duy! Kon-kon doy. Ayaw kauban guys oh. Amo agi gapon guys. Adto ra pud meron. Unsa? Lain na siya guys oh. Ay. Atak na to guys. Tuday guide. Mga kagrupo na ba na? Wait bones. Soko man di ay. Pag-vlog mo. Guys oh. Ano yung mga sakop dari guys? Lunlun mga PVC oh. Upat. Ito po. Hagubhog na ta. Ano guys? Go! Guys, mo niya mo agi sa gahapon guys. Pang 2 days na mo ron. Uniform sama pugaw ra. Ya guys na. Oh. Hilo na guys no. Ito mi dito dapit. Ubus. Guys. Kami kalasdanan guys. Oy. Mani guys, amo agi gapon. Hindi ang mapagbut na oh. Sakono na ba diri guys? Kana diha guys, adang yarising. Wow. Ani guys, so alright, bagnot. Guys, tay basher na ho, oh, bulingit. Basher na ho, bulingit. Na nagbasher guys, tingog na. Basher! Sili guys. Mana piggery niya racing. Mana ni guys, pagbasunon guys, lagang pawa. Ina. Ano ko mag-una guys. Bye guys, sugod na mi guys. Guys oh, anas na nga guys oh. Critical area na ni. Mga kauban guys oh.
Nilong pa more. Anas na guys, anas. Bayad na sila guys kay laon na naman. Wait bones kayo. Puno alam mo lang ako video nimo. Wala sa sila garong lait. Wala. Anda sa istorya. Makapuwin ka ba na? Ando may magsugod doon guys. Ganina kayo dito mami to. Ado-ado doon yung nagbayad guys oh. Yan yung bash lang. Alam akong basher guys oh. Ha? Karon sa? Usog ba sa naon preta ana kanon mo taong ba? Okay. Mo ni Hi guys, aray namin magsugod guys na. Bye guys. Guys, nagbunutan ko sa guys oh. Mo ni babuyas deres baryo guys. Paway namin guys kay alas 4 naman. Lehog ko, ayaw mo comment, ayaw mo like. Wartaran ng tawana. Anak ka. Bye guys, thank you for watching.